يا هذا شجر شنو؟ هذا هذا شوف يونو خشخاش؟ شنو قشقاش؟ ما ادري هذا مال هذا درك هذا شنو؟ هذا شنو سر؟ ما ادري هذا مال هير؟ ايه شنو شجر؟ ما ادري والله. I don't know what is this. تعال راسيب. Kita mau kawan natin, kawan reku. هذا شنو سر؟ توت هذا توت. وين؟ سوري شو اسمه هذا بالانجلش؟ هذا توت صغير. berries. لا مو بلاك بيري ها. مو بلاك بيري؟ لا هذا red. ايه مو black. ايه مو بلاك صدق هذا ريد بيري. maybe. ها ليش هذا small؟ ايه خلاص بعدين ما يصير كبير يطيح. هذا يجي آه. جو حار يطيح. كذي؟ هذا حق مدام زين هذا فوق. يا. اعطيه اياه بعدين. Mayroong tanim si Indiano. شوف برايس Berries. بيريس Mulberry. Mm. Mulberry, bakit maliit? دير بالك كلها طينه هنا ترى. Only this one. Abe. Halo? Uy, nalaglag guys. Nalaglag. Halo. Hada fi wide dakal. Tahat. متروس داخل تحت. هذا سمول. Yeah, wide. Too much small. Why? You will take all, sir? مو اول. You want to harvest? ما تقول هذا ليمون؟ I will bring at home, sir. اخذي هذا متروس براس هذا. In the home also fee. Akala ko ang laki-laki. Tawag-tawag pa kayong dalawa sa amin. Akala mo kung gaano pa kalaki. Mulberry nga, pero maliit na version. Ang liit naman nito. Kailan mo na ni-harvest natin? Pula-pula na yun. Hala, hinog na kaya ni? Hinog din, ito very good. Sige daw, try mo daw kainin. Good. Ah, ito to. Yan, hinog na yan. Yan pinanguha niya, hindi man yan hinog. Hindi pa hinog yung pinanguha niya. Makain talaga to. Oo, mulberry nga. Liit guys. Ang liit. Sama na tayo eh. Wala naman yung pulos. Mahal. Ay, sorry. May word nila, hindi pala. Wala man akong Ang lasa, nalasahan. bugas-bugas dito. Oh! عبد الله عنده برنامج اللي تحط Sige, tatay. At hilaw pa yan, oh. Nagsama ba na silang duha kiat? Why didn't it, sir? I eat وايد. Wala. Ito, hinog, oh. Oh, hinog. Overripe na pala. Yan, overripe. Yan. Huwag ka magkuha nung Si white lemon, sir. وين؟ Here. Too much lemon. هذا؟ Hmm? What is that? Not yet. Hindi pa kasi ito Yung amo namin, guys. اعطي مدام غسل نبات هذا طلع باليوتيوب Orchid. Sige, pangaw na na eh. شكل نبات Yung pinagsasabi nila, guys, oh. Tinawag-tawag kami, tapos ito lang naman pala Wala na yung... yung bunga. Kenar, sir, mako? Kalas, hanar? خلاص علمي هذه طلع اسمها Ito lang, guys. Ito, hinog. Maasim sil, uy! Hindi siya makuha yung mga parang hindi pa parang pula. Oh. Yan, oh, ito, hindi pa kasi yan siya hinog. Oh, yan, oh. Hindi pa yan hinog. Ada too much lemon. ايه Hindi pa yan hinog. هذا Oh. دور شكلها Yan, ganyan. Yan. Pero yan, magkinuha na na. Paano? بس حبوب Ah, صغار i-preserve na lang guro niya. حبوب صغار لا مو خشاش عمي Kain, guys. Kain, guys, kain. اصغر من هذا كبير Usap silang dalawa dito, guys. Sky. Ito lang. Pinapunta ka lang dito para mag-harvest? Klaro eh. Sabi niya, you want tooth? Sabi ni Mama, you want tooth? Like, ano yung tooth? Tapos binidyo niya, ay sus, ito pala yung si tooth. Tawa-tawa sa tooth. Sabi niya, Tawagan niya namin na, no? come here outside, feed tooth. Ayan siya, guys, oh si tooth. Ah, that is tooth.
Nyimas na tut ni. Yung isang busa doon, matut talaga. Hala, tut guys. Ang among lutuunan pala. Ikaw talaga tay, tututin ka namin ngayon. Wala naman, hindi ba hinog tay eh. Tay, may basa dito guys. May umihi. Sila dalawa. Yan, tikman mo yun. Asim pa rin. Nasi. Tapos na daghan na daw siyang kinaon. He ate too much. Yeah, I eat too much. Di ba guys? Sabi kasi ni sir, come outside. Parang saan sa ibo? Fitut. Siguro. Kay madam daw ni oh. Yeah. Kaunon kainin madam. Yun palang hinanay. Dami guys oh. Arte ba yun? Masarap man kasi yung binibinta is mahal man masyado yun. 300 lang. Isang kainan lang. Ano ba yan? Tapos pang tanungin pa ako kung ano to. Ano pala to? Malay ko ba dyan? Kung ano yan? Ano nga pala to guys? Did you know this plant? If you know what is this plant, I will give you 100 peso. Deal? 100 peso? Magsabi sila, 100 peso, sa'yo na lang yan. Ikaw na lang magtagna dira. Ganon. So, ay, hi! Yan. Tapos, itong dalawang engineer na to. Sir, halika dito sir. Ano na naman tong pinagagawa ni, ano ba pangalan niya eh? Rashid. At ito pa rin yung ano, manguha tayo ng lemongrass. Di na sir. What this one sir? Ha? Na. Basta, hindi ko alam. Hindi ko kilala to. Ang Indiano lang yung nakakakilala nito. Aray ko. Naka ng mumoy. Ayan, ang liit. Ang liliit nila. Makain ka to. Where? It's hati knife alhin. Ayan. Wala naman kasing may mga malaking pwedeng taniman dito. Wala namang itinanim yung Indiano. May itinanim daw yung Indiano doon. Puro naman yan ano. Ewan ko ano yan. Guys. Dito lang sa ano. Sa gilid ng kanilang garahian. Hindi pa talaga tumubo yung ano dito guys. Yung dates. Ayun. Bakit kasi magtanim ng ganyan na wala naman yung ano, walang silbi or ano ba to? Ano to? Hindi ko alam kung ano lang yan siya. Ayun, yung dates. Yung dates guys. Ang liit, ang cute. Agoy. Hindi pa naman siya nag-ano. Sana all. Hindi siguro yan magbunga. Yan lang. Saan? And that's for today's video guys. Don't forget to subscribe my channel. Like and comment. Huwag kayong maging madamot sa inyong mga like guys. Libre lang ang mag-like. At magla-like din ako sa mga videos nyo. Kung magko-comment kayo, magko-comment din naman ako guys. Magre-res back ako guys. Legit to guys, legit. Thank you for watching everybody. Mabuhay tayong lahat.